Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma, Allahumma, Allahumma. Asbunallahu wa ni'mal wakil. Asbunallahu wa ni'mal wakil. Asbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim. Merci ni ala kira to barika mam. Mali chena muso giniseni mo koroba. Ne faw ni mbaw. Jeli kuntugu jeli korobaw. Mbaw be ko sunye bi. Ni so di alente ka kuma info ha. Jeli kuntigi, Mali jeli kuntigi, Mali dugutigi lakaw. Ne faw ni mbaw. Suraka bonda bela jele, nyaro tawatu, tureo. Mbolo fla ben ko aw bela jele nga almami suba bela jele mbolo fla ben ko aw bela jele. Ne fa Mamadou Diko mbetuguni ka mbolo fla dan ko fe yiye mbolo fla ben ko yiye mbolo dan ko kada kum ka ne fa Mamadou Diko e ba don ne nayini jabate ne ba don ni ya yembe boka kuma bi ni so dialente Mali muso ate wuli ni ya ene wuli la ka kuma sisa jelike bilen bora ka kuma jelike bilen bora ka kuma ka bena fitine do onga jamana kono ko alibi quality fitine ji nyini ka tasuma infaka kale be ko ka tasuma wuli Mali kono abe ka ke kunga an yere to don folo jeli chokorobo nyaw ko sunye jeli musokorobo nyaw ko sunye ngara de na ba nyaw bela jeli ko sunye ne fani bo nyaw ko sunye alibi mbolo flaben ko awye tuguni ni ene ka wele dade ka fo ka bla commune info commune 6 wolo muso kanya nani aye wili samedi do ambeka boy ko kono kulu wolo muso bejinya yoro kaye ka muso aye bo fo kidali muso aye bo Bamako ya nino sadil muso ka damine Mali raison be ne ma muso bo muso la muso ki wolo ke na ya miri 91 la wolo muso aya la jebayi nyata isata sise de muso ka saya la fo kana blase sana amaku muso fa sara munyake fitina wuguba munu ya fitina wuguba unu momli beteme vu car de martyr la usitu jokata sibla furu demisani meleko daleni wala muso abi so ka osigo nyongora kake jelike ble oleke e ka boke jelu be mi ka ayebo aka kuma mimi se ka fitna indasa mimi se ka boliba indabla ande on kana bana an balimo kana sege angana an balimo ka avenue do bogola angana jatuko ka avenue do bogola angana ndonga avenue do bogola o edebe bo ko bana bakato ka bo ko fiento ka bo ko namara ka bo e salifu bleni jelike ble nayini jabate de be ka kumi fe o kuma na fiento ka bo ali ni mo mi bolila ka tu fiento la na taka pere nduguma salifu jete hine ko namara ka bo mo buto no ka wotoro nyati ko rubi duguma ete hine jelike ble oleke e ka foko jelu be mi nyamakalo aye bo akakuma e bolo e be ka kuma e bolo ka on mabo ka kuma me on bora ka nga delilu ke on be intervention na dugu jukoro mfa Mamadou Diko mbesegi mbifo parce que iye on fa dampe sege on ma on seri ma ko na seri ma kita moko kita reswa sigi duguma de ka on reswa inika moko baya on bo bonya la sigi la sima Bonyani karama ali ne ko manga fara ko sote wele ila iko ko wallahi mo bo mi fatiyete ako kira majamna so wele nya so wele ila ko torantala iya mbonya aiwa ambo boli no taka pere na dugu jukoro anya mogochi sima umaso ka reswa ku berenyona ankala ka mogochi umaso ka reswa ku berenyona o mamboni Mamadou Diko yo ne ma do ya de aka don ko nyamakala de be ko dla nyamakala te ko chinye on te chinye likela oyoyi on ye dla nikela de ali du kono ni deni babe nyokona nyamakala de bitaka ba
ni tiani muso be nyakona nyamakala de baba on ambe delilu de la koko kaba en tant que artiste que artiste te ye jeli de parce que ko sori yo jimbe ibe fasada ke jeli ke bile o de ko sangi ma wo jeli ke bile ole ke e kun kanga mi mena ni sodia suro e kun nga ka fode mali jelu aw bemi nyamakala aw bemi aw kana to malika nyagami ka o sigile to da aye wili e koko mogo ka bo ko ka mogo ka bo ko ka tasuma do malila tasuma te do onga malila onga jamana tasuma ti do ala wa onga jamana ate firi bedaka ka maliko kuma la de en tant que Naini Diabaté artiste griotte aussi j'ai été décoré 2 fois chevalier de l'ordre national officier de l'ordre national à médaille flamme d'ici là mais ne te fitne fait maliden kele ni jeli bora maliden kele na c'est comme yé jeli bon maliden bela jelina ni gark sekele tigara maliden kele na o kora kiye gark sekele tigara maliden bela jelina o tumana komi e bora ko mogo ka boko jama be eko jamati ko kateme araperu kangoyi jamati ko bi kateme mali jeunesse era ma artiste deme e ba famuna ko mogo ka bo artiste be nyamina artiste be torola artiste be deguna yi artiste men deme personne ima mogo si deme o ole ke ka jisuma ke ka tasuma infaga e de be wuli ka kepi dukuna et puis ibe anga forces armées ka tenita ka duikana tu n'as pas condamné de qui ko duikana mais mangate ko duikana ki be fitne kuma fo imangate ko duikana ki be balawu kuma fo imangate ko duikana ki be jamana la dona révolté ambe turumi kono bi ne akilila e ka kuma kan ka ke aye kele nunu bla aye manga nunu bla aye marchi nunu bla anga fere bela jelenke an fa an balmake an badenke an anterke no ye Soumaïla Cissé o mi be bolola anga chesiri ke fala anga nyesi Soumaïla Cissé ko ka nyedo akabla na kilo kanga ke ka kuma yefolo ayo te ka kuma yi ministre de la culture de Nigebila ita soro neta beni ere jelike blé salfu blé ni kuma ne kunte kuma ni kuma président de la république ka discours ko fait e ka tere du kana ka bo ki sigi kebina mali don na révolté en tant que artiste ko la paix de ko paix en ko paix de ne ma deli ka artiste ye ki ba fo ko balawu en ko de ko la paix wa toujours la paix on be paix de nyinina on be ben de nyinina on be kelenya de nyinina on ta fanga jamana nga d'Afrique on be toro mi era bon kasa o ya on bo on ta fait fitna mo wara ka bo koroni klebi kara isuru on ka kana on don on pana on don ba ke togoji on do nu ba ke togoji jeunesse ba ke togoji jeunesse munu be no sans emploi ou ba ke togoji on don te ka kalanga ba ke togoji mu de kerasa ole ke anga nyeyinu ko la dongoro anga bo aye bo ayeta président a démissionné aka wala seme aka don tanto aka bo tanito wala nga sebe jelike blé ka attaquer e bode no fe jelike blé kanga wala ndi ema ayi anga wala te di ema anga ali ministre de la culture ya eta soko otumana mali muso bela jele wala muso ayaw dew makara anga bo anga ndew defa an de sitita di fagali ma bile an de sitita ka di la jabama fenfebe ka fole kay bo u ka famille bebe jabana ko kan salfu bleni e ka famille bebe Europe e yiski ka farajo dégradé i ka dube Europe i ka famille bebe ni no wa mo be kanike abeka famille be Europe ko yi ni mi ka famille te Canada do tabe Amérique do be Côte d'Ivoire tout près mbe kasibla kase son excellence Côte d'Ivoire premier ministre mi tanyara vraiment ala ka hinala parce que amuso oni njera ka fara Kanja Kamara kan ministre de l'éducation ka fara Kanja Kamara ami Kamara kan donc mbenga tasibla kase awma ala ka hine gon kulubalila ala ka hine Mamadou gon kulubalila
ala ka yafa kama gon kulubali de ala ka diginyoronya vraiment aw dusukun kamkamelen do an fene dusukun kamkamelen do Kanja Camara toutes mes condoléances merci.